माँ तुम करुणार धारा, तुम करुणार धारा झरी पड़ुअछि दिव्य मधुरे, देखी हुए आत्मारा, देखी हुए आत्मारा, तुम करुणार धारा, तुम करुणार धारा, मन गहनार अंधार तले जागी उठे आज नूतन आशा, अपसरी जाए रातिर कालीमा, जीवन खोजुछि फूलर निशा, मन गहनार अंधार तले जागी उठे আজি नूतन आशा, अपसरी जाए रातिर कालीमा, जीवन खोजुछि फूलर निशा, केउ शुभंकारी उषार लगने, किए पाद थापी आसंती परा, देखी हुए आत्मारा, माँ देखी हुए आत्मारा झरी पड़ुअछि दिव्य मधुरे, तुम करुणार धारा, देखी हुए आत्मारा, देखी हुए आत्मारा, हृद सरोवरे विभासित दिशे पद्मकळीर अमीयहस, केते संतापर अथल गहरे लड़ुथिला जेबे तुम पीयूष, हृद सरोवरे विभासित दिशे पद्मकळीर अमीयहस, केते संतापर अथल गहरे लड़ुथिला जेबे तुम पीयूष, आस मधुमाई मधु बरसाई सरग सपने আজি धरा, देखी हुए आत्मारा, माँ देखी हुए आत्मारा झरी पड़ुअछि दिव्य मधुरे, तुम करुणार धारा, तुम करुणार धारा, देखी हुए आत्मारा, देखी हुए आत्मारा, देखी हुए आत्मारा। माँ धन्यवाद अपा। सब
रविवार 4टा बेले आम पाठचक्र उपस्थित अच्छे माँ करुणामयी माँ उपस्थिति श्री अरविंद उपस्थिति आम अनुभव करुचे। आज माँ को पाद पद्म मो कृतज्ञता जनाऊँगी। माँ बही आलोचना आमर चली आज तृतीय अध्याय आलोचना अच्छी किंतु आज आम सौभाग्य विषय आम पाखे आज ऑनलाइन पाठचक्र रे आमर प्रिय भवेश भाई उपस्थित अच्छा से एक विशेष टॉपिक पर आलोचना करिवे ताहला विश्वास। माँ को आमे किपरि विश्वास आमर विश्वास केते दृढ़ रहा उचित यही विशेष गोटे आलोचना आज भाई रखिए। माँ पाखे आम या ग्रहण करने निजक उन्मिलित रखा। बर्तमान मु भवेश भाई से आलोचना रखिए। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद शक्तिमयी पाठचक्र रविवासरीय विशेष आलोचना चक्र जो धारावाहिक भाव में श्री अरविंद प्रणीत एक क्षुद्र अथच सबुठारु महत्वपूर्ण पुस्तक माँ बही उपरे आलोचना है आसुची। आजिर ये पाठचक्र रे जो माने प्रत्यक्ष भाव में अंशग्रहण करिसंती पाठचक्र मुख्य संचालिका रत्नमंजरी अपा, प्रशांत भाई, रत्न प्रभाव अपा एवं सस्मिता पाढ़ी अपा समस्त को मोर अंतररु शुभेच्छा एवं मांकर कृपाशीष कामना करुछि। जो माने ओडिशार कोण अनुकोणरू आलोचना चक्र रे सम्मिलित होइछंती समस्तक उपरे मांकर कृपा बारी वर्षा होथाउ। आमे एमिति मांकर ए विशेष कृपा बलरू विभिन्न तांकर जो ज्ञानर जो दिग दिगंत रही हमको सब बेले आमोदित करुथाउ, स्पर्श करुथाउ, आकर्षण करुथाउ। ये कामना सहित आमे आज तृतीय अध्यायर आलोचना टी आरंभ करुछंती। प्रथम धाड़ीटी बोधे आमे समस्ते मुखस्थ रखिछंती। जेतेबेले भी आमे माँ बही पढ़ा आरंभ करथिले सबुठारु जो धाड़ीटी आमको बेसी प्रयोजन मत लगे तृतीय अध्यायर ये प्रथम धाड़ीटी। कारण आम समस्त को जीवन रे भय लगे, आम समस्त जीवन को संकट आसे, आम समस्त जीवन रे नाना प्रकार डिजास्टर जहाँ को ओडिया बही सर्वनाश कह जाउछि से मध्य आसे। आमे समस्ते मांकर सुरक्षा चाहूँ। जीवन रो जो झड़ झंझा अच्छी गोटे सराहत गोटे पक्षी परी आम समस्त आत्मा जी ये जो जीवन रो दुर्निर्बार संसार रो झड़ भितर प्रकृति रे गोटे आश्रय खोजुछि। सही आश्रयटी भगवती आश्रय। यही भगवती आश्रयटी हमको एते सहजरे मिल पारे नहीं। तार केते गुड़िक प्रयोजनीयता रही से विषय रे माँ प्रथमे हमको कहिसंती केते बाटरे एवं श्री अरविंद जेतेबेले ई धाड़ीटी लिखिले ताको मु भाबुची दैट इज ए प्रेस्क्रिप्शन ऑफ आवर लाइफ। जेतेबेले हम डाक्टर पाक गोटे रोग नहीं जाऊ से डाक्तर गोटे प्रेस्क्रिप्शन लिखि दियंती एटा होची तमरो निदान, यही औषध खाइले एमती कले तुमर ये रोगर निराकरण हम। किंतु आम जीवन आम पाई जो भय आणुछि, जीवन आम पाई जो संकट आने, जीवन आम पाई जो विपद आने से सबुर
आमे रक्षा पाइबा चाहूँ गोटे आर्मोर्ड रही चाहूँ जोटा आम कहूँ कवचावृत से दुईटी जिनिस प्रयोजन बोली कहते तेणु यहाँ गोटे प्रेस्क्रिप्शन आउ गोटे कथा मु भाई भौणी मान कह चाहे जे माँ बहीटी जदिओ क्षुद्र पुस्तिकाटीए जोटा ओडिया रे पखापाखि आम पक्षे 61-62 पेज एवं इंग्राजी रे सीटा आउरी कम तार अधा पखापाखि 50 भितर हम ये पुस्तिकाटी छोट किंतु गोटे छोट साइज रे बहीटी किंतु यार ये गोटे की बुक खाली की बुक नुह गोटे मास्टर की बुक आमे जो द्वितीय अध्याय आलोचना करुले से देखिए अभिप्सार कथा कह समर्पणर कथा कह प्रत्याख्यान कथा कह जो गुड़िक पूर्णांग जोगर 3टी आधार आमे से संपर्क रे केते आलोचना कले केते प्रश्न आम भितर आसिला केते प्रश्नर समाधान मिलिला आउरी आगो को आमे से कथा नहीं यात्रा करवा सेटा ही आम साधना तेणु जिते कीवर्ड्स आसुची गोटे मास्टर कीवर्ड्स जो चाबी रे प्रकृत रे आम साधनार पथटी खोलिबो एवं आम आनंदर भूमिटी खोलिबो आम पई जहाँ आश्रय स्थल सेटा खोलिबो जोटा आम पई लक्ष्य गंतव्य ताहाई खोलिबो उन्मुक्त हबो ये होचे सेही प्रकार एक पुस्तिका प्रथम धाड़ीटी आमे जीवन रे शह शह थर पढ़िलेनी जदि जीवन पथरे सकल भय संकट सर्वनाश विरुद्ध रे कवचावृत होई चलिबाकु चाहो तेबे केवल दुईटी जिनिस प्रयोजन से दुईटी एक संगे रहे प्रथमटी हला माँ भगवती करुणा आपण देखो की वर्ड आसिला करुणा ग्रेस ये ग्रेस संपर्क रे जदि आमे आलोचना करिया होय तो ता मध्य दीर्घ एटी प्रत्येक शब्द गोटे गोटे पुस्तक यदि आपण जीवन तमाम भी करुणा को वर्णना करती ताहले मध्य सारी पारिबे नहीं मांकर करुणा प्रभुंकर करुणा एते विराट जे इस्लाम धर्मर प्रवर्तक मोहम्मद से गोटे कथा कही जोटा आज मध्य विश्व को बहुत आमोदित करे आनंदित करे से कही जदि सागर गुड़िक स्याही हुंती माने काली जो थे लेखा जाए आउ पर्वत जदि गोटे कलम हुए आउ पर्वत तुल्य कलम रे जदि सागर तुल्य साही रे भगवानंकर करुणा लेखा जाए आकाश बक्षरे ताहले भी सेटा सरीब नहीं तेणु करुणार से विराट दिग को मु स्पर्श करूना जदि पुणी केबे आम पाई सुजोग आसे माँ से सुजोग तैयारी करते ताहले आमे ता विषय चिंता करि परिबा बा आमे जहाँ भी करुणा विषय जानिछु जहाँ आमे करुणा विषय अनुभव करू कारण सबुदिन तांकरी करुणारे तो आमे बंचु तांकरी करुणारे सूर्य हुए तांकरी करुणारे सूर्य रश्मि प्रदान करती तांकरी करुणारे गछ माने सबुज तांकरी करुणारे गछ माने खाद्य प्रस्तुत करती पवन बहे प्रजापति उड़े चढ़ई गीत गाए झरणाटीए झरझर नादरे नदी तैयारी करे एवं जलर व्यवस्था अन्नर व्यवस्था सुख दुख राति दिन यही भितरे जीवन जो गति प्रवाहित हुए एते बड़ विशाल विश्व ये सब किछि तांको करुणार परिणति ताको आम जीवन सब सुख दुखर परिमाप दे आमे तांको प्रति मुहूर्त अनुभव करुछु प्रति मुहूर्त तो नुहे प्रति निश्वास रे तांको अनुभव करुछु तेणु से प्रसंग को मु आज जाऊ नाही द्वितीयटी आउ द्वितीयटी हला जोटा एका संगरे रहउची जोटा इंग्रजी रे लिखा जायछि टू दैट गो ऑलवेज टुगेदर ए दुईटी एक संगरे कोडा चालुछि ना आम आडो गुटे किछि दरकार आज जने जने कहउतले एक भलो कथा छे ईश्वर आमको जेतिकी गढ़िवा कथा माँ गर्भरे गढ़ी छाड़ी देले पृथ्वी को तापरे गढ़िवा कामटी आम बापा करिसंती माँ करिसंती प्रकृति करुछंती आमे निजे किछि करूचे
तेणु आम आड़ू भी किसी करा जाउछि से तो करुणा करती से करुणा को अनुभव कला भली से करुणा को नहीं पथ चलला भली आपन को गोटे टॉर्च दिया जिवो आपण से टॉर्च को केमिति जळै की पथ चलिबे तांको करुणाटी हला तांकर टॉर्च किंतु आमे सेटा को केमिति व्यवहार करिबा सेटा होचे आमर काम तेणु भगवतींकर करुणा परे जोटा आउ आम पई आम आडू कोटा दरकार ना श्रद्धा निष्ठा समर्पण रे गठित तुमर अंतकरण आम पाखरे अंतकरण कहले गोटे कठिन शब्द मु से कथाटी केबे केबे आपन कहिछि इनर स्टेट टाको हम अंतकरण कहू आमर बाह्य स्टेट रहिछि आउटर स्टेट रे आमे कार पुओ कार झियो को गाँव को धर्मर को जातिर को गाँ माने जो आमे केते केते परिचय नहीं कि आउटर स्टेट रे रहिछु मु धनी कि गरीब दुखी कि सुखी मु शिक्षित अशिक्षित जने धनी कि निर्धन ये सब आमर आउटर स्टेट किंतु इनर स्टेट रे आम पाखरे रहिछि फेथ सिंसियरिटी एंड सरेंडर तेणु ये तीनो टिप्पणी आपन को की वर्ड आसीगला गोटे आमे समस्ते भय संकट सर्वनाश जोड़ा डिजास्टर कह जाउछि इंग्रजी रे फियर पेरिल एंड डिजास्टर ये सब थिरु रक्षा पाइबा को चाहू ये होछि भव रोग जगत रे बास कले ये तीनोटी जाक प्रत्येक जीव को आक्रांत करे प्रत्येक व्यक्ति एठारे भयग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति संकटर सम्मुखीन हुए जो माने अवतार ग्रहण भी करथिले रामचंद्रंक भली कृष्णंक भली सेमाने मध्य संकटर सामना करथिले जो दिन बंदीशाला रे कृष्ण जन्म हेले से दिन प्रथम काम थिला तांकर सेठुरु पलायन दि डे वन रु जे संकटर सम्मुखीन होइचंती जे कोडे कळा पिला जे सेजरे सोईछि ताकू भी हत्या करिया पई पुतना नामक राक्षसी पहुंचुछि तेणु आपण भावंतु जे जे जेते उच्चतर सत्ता ता पई संकटटी सेतिकी गुरुत्वपूर्ण सेतिकी भयंकर तार कारण गुड़िक रही कहीं आम जीवन को भय आसुची कहीं आम जीवन को संकट आसी से एक अलगा प्रसंग किंतु प्रकृत पक्षरे यही भय आम समस्त को बहु बाटरे आक्रांत करे चिंतित करे भयग्रस्त करे आमे यही भय को नहीं बहु बाटरे दुखित भी हो माने आम जीवन को कहीं संकट आसुची आम जीवन को कहीं एते विपर्जय आसुची जोथि पई आमे एते कष्ट पाउछंती किंतु सर्वादु एही भयटी को हमको अतिक्रम करिवा को पड़िबो सेही कथाटी मां बारंबार हमको कहउछंती बारंबार कहउछंती जे जदि 24 जुलाई 1945 रो मु तांकर गोटे बाणी को उद्धार करछि मांकर जे आमे भय भितर कहीं मुक्त होवा दरकार विपद भितर आमे संकट भितर निजको मुक्त करिवा दरकार डू नॉट टर्मेंट योरसेल्फ डू नॉट वरी आमे निजको अत्याचार न करू आमे भयग्रस्त न हो एबव ऑल ट्राई टू बेनिश ऑल फियर सर्वोपरि आमे सबु भय को परित्याग करू बेनिश करू माने ताको निर्वासन दो ताको तोड़ी दो भयटा को तोड़ी दो कारण fear is a dangerous thing which can give importance to something which had none at all भय होचे एपरी गोटे जिनिस जहा एपरी अनेक किसी जिनिस को गुरुत्व दिए जो गुड़िक आम जीवन रे किसी माने नहीं the mere fear of seeing certain symptoms renew themselves is enough to bring about this repetition तेणु आम जो बारंबार से भय संपर्क रे सचेतन हो से कौन करे ना बारंबार भयटी आम निकट को फेरी आसे
এই ভয় সম্পর্কରେ ମା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି you are frightened because your breathing seems to stop when you try to concentrate. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକାଗ୍ର ହଉ ଆମକୁ ଲାଗେ ସତେ ଯେପରି ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଆମେ ଏତେ ଭୟ ପାଇ ଯାଇଛୁ। Don't enter this path if you are so full of fears. ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗକୁ ଜମା ଆସିବ ନାହିଁ, ଏହି ପଥକୁ ଜମା ଆସ ନାହିଁ ଯଦି ତମ ହୃଦୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ। Suppose it comes to the worst, then what will happen? ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବି ତମ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଙ୍କଟଟି ଆସେ, ସବୁଠାରୁ ଡିଜାଷ୍ଟରଟି ଆସେ, ପେରିଲ ଡିଜାଷ୍ଟର, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? worstରେ କ'ଣ ହବ? ସବୁଠାରୁ ଅତି ଖରାପ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? You may die and then ତମେ ମରି ଯାଇପାର। ଯଦି ମରିଗଲ so what? କ'ଣ ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ what is the wordings? What great harm will be done if you are dead? ଯଦି ଆମେ ମରି ବି ଯିବା, କ'ଣ ଏଇ ଜଗତରେ ବିଗିଡ଼ି ଯିବ? କ'ଣ କ୍ଷତି ହବ? Our yoga is not for cowards. ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରୁଥିବା ମଣିଷ ପାଇଁ, ବିପଦକୁ ଭୟ କରୁଥିବା ମଣିଷ ପାଇଁ, ସର୍ବନାଶକୁ ଭୟ କରୁଥିବା ମଣିଷ ପାଇଁ ପଥ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏଇ ମା ବହିର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ଏକ ବିରାଟ ଦୁରୂହ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏଇ ଯୋଗ ପଥକୁ ଆସିଛୁ। ସେ ଦୁରୂହ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାନେଟି କ'ଣ? It is too difficult. If you have no courage, better leave it. ଯଦି ସେଇ ଭୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ, ସେଇ ସର୍ବନାଶକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତମେ ବରଂ ଛାଡ଼ି ଦିବାକୁ। Your fears will bring disaster. ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଭୟ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଭୟ ପ୍ରକୃତରେ ସଙ୍କଟଟାକୁ ଆଉ ସର୍ବନାଶଟାକୁ ଡାକି ଆଣେ। ମା ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଭୟ ଗୋଟେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ। ଫିଅର ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଭୟ ପାଆନ୍ତୁ, ମତେ ରୋଗ ହେଇଯିବ, ସେଟା ହବ। ଭୟ ଗୋଟେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ। ଫିଅର ଇଜ ଏନ୍ ଇନଭାଇଟେସନ। ମୁଁ ମରିଯିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଜଣେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛି, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି, 5 ବର୍ଷ ପରେ, 10 ବର୍ଷ ପରେ। ମୋ ଘର ଚୋରି ହେଇଯିବ, ମତେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମୋର ଛୁଆର ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ମୋ ଘରର ଏଇ ଅସୁବିଧା ହବ। ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଶଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକ କରୁ, ଯୋଉ ଭୟ ଗୁଡ଼ିକ କରୁ, ସେଇ ଭୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ସର୍ବନାଶ ନିହିତ ଥାଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଭୟ ସର୍ବନାଶକୁ ଡାକି ଆଣେ। ଇଟ୍ ଇଜ ୱାନ୍ ଇନଭାଇଟେସନ। ଏଇ ଭୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ମା ଚିରନ୍ତନୀ ବହିରେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭୟଟା ହେଲା ଏକ ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧତା। ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଭୟ ପାଆନ୍ତି, ଭୂତ ପ୍ରେତ ଚୋର ଅନ୍ୟ ମଣିଷ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛୋଟବେଳେ ଭୟ ପାଆନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ଼ ବେଳେ ବି ସେଇ ଭୟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଥାଏ। ସେ ଏକୁଟିଆ ରହିପାରିବନି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମଣିଷ ଆସିଲେ ତାକୁ ସେ ସନ୍ଦେହ କରିବ, ସେ କାଳେ ମୋର କ୍ଷତି କରିଦେବ, ଇଏ ଗୋଟେ ଚୋର ହେଇଥିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ତସ୍କର ହେଇଥିବ। ଆଜି ଗୋଟେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୟର ଗୋଟେ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷଟି ବଞ୍ଚୁଥାଏ। ଏଇ ଭୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମା ଯାହା କହିଲେ ତାହା ହେଉଛି ଏଇ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଶୁଦ୍ଧତା। ଏବଂ ଏଇ ଭୟଟି କ'ଣ କରେ ନା ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରେ, ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରେ। ଆଉ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣେ। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଭୟ ଆଶଙ୍କାଟି ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର ଠାରୁ ସିଧା ସିଧା ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ ସାଧନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ, ସମସ୍ତ ନିଷ୍ଠା ଦେଇ, ଯଥାସମ୍ଭବ ତିତିକ୍ଷାର ସହିତ ନିଜ ଚେତନାରୁ ଏହି ଭୟ ଆଶଙ୍କାକୁ ଠେଲି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, ଏପରିକି ଭୟର ଛାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ନିଜ ପାଖରେ ରଖେଇ ନଦେବା। ତାହେଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଯୋଉ ବିନାଶ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟ, ଏ ସମସ୍ତ ଭୟର ଗୋଟେ ନିଜର ଜାତି ଭାଇ। ସେମାନେ ଭୟ ଥିଲେ ସଙ୍କଟ ସର୍ବନାଶ ଆପେ ଆପେ ଆସେ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଦେବା ଦରକାର ଜୀବନରେ ସକଳ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକିରି, ପ୍ରଥମ ସମଳ ଶକ୍ତି ଦେଇକି
आमे ए भयर मुक्त हवा ताले भयर मुक्त हवार उपाय कोन कोन बड़ रेसलर हे जवा बा अर्जुनंग भଳି जने धनुर्धर हे जवा कि भीमंग भଳି जने गदाधर हे जवा कोन कले आम जीवन रु भय चली जीवो आम जीवन रु भय जीवार जो प्रयोजनीयता से विषय है मांकर करुणा दरकार भगवती करुणा पुणी आमे किभली भावरे तीनोटी जिनिस को आम जीवन भितर पालिबा गोटे होची फेथ आ गोटे सिंसियरिटी आ गोटे हला सरेंडर आमे आजिर आलोचनाटी ए तीनोटी शब्द भितर रखिबा सेथिरे मा पर धाड़ी रे कहउछंती let your faith be pure candid and perfect तमर श्रद्धा बा उचित शुद्ध सरल एवं पूर्ण प्योर कैंडिड एंड परफेक्ट शुद्ध सरल और पूर्ण पुणी कहगला भयटा हूँ अशुद्धता तेणु भय रु आपण जेते पर्यंत मुक्त होनांती सेते पर्यंत शुद्ध विश्वास श्रद्धा आम भितर आसुना तापरे एटा सरल हवा दरकार ये सरलता संपर्क रे आमे आलोचना करथिले सरेंडर संपर्क रे आमे अल्प बहुत आलोचना करिसंती कोन हुई कि आम जीवन रे आमे अनेक प्रकार फेथ अनेक प्रकार विश्वास अनेक श्रद्धा अनेक आंतरिकता अनेक प्रकार भरोसा एको सब पालू आम भितर जे विश्वास नहीं आम भितर श्रद्धा नहीं आम भितर आंतरिकता नहीं आम भितर भरोसा नहीं एक कथाटी कह जाई परिबा नहीं किंतु आमी जदि आम भितर थिबा ए श्रद्धाटी को आम भितर थिबा ए विश्वासटी को परीक्षा निरीक्षा करिबा ताले देखिबा जे आमर मन भितर मेंटाली आउ आमर प्राणिक स्तर रे वाइटल जो श्रद्धाटी रही से श्रद्धाटी बाय एंड लार्ज इगोइस्टिक फेथ अहमात्मक श्रद्धा एन इगोइस्टिक फेथ ताकू वर्णना करा जाउछि से कोन सेटा इन द मेंटल एंड वाइटल बीइंग हमर मानसिक स्तर एवं प्राणिक स्तर रे सत्ता रे से रही टेंटेड बाय एटा माने कोन हेछि कामना द्वारा कलुषित होइछि टेंटेड हेछि by ambition, pride, vanity, mental arrogance, vital self-will, personal demand, desire for the petty satisfactions of the lower nature. ये जो कथा गुड़ी को रही आम मन भितर प्राण भितर सेटा ताको माँ कहले इज लो एंड स्मोक ऑब्सक्यूर्ड फ्लेम एटा होची दुईटी भयंकर धूमाचन्न शिखा एटा होची लो अनुन्नत से श्रद्धाटी अनुन्नत एवं धूमाचन्न शिखा जहा कौन करे ना दैट कैनॉट बर्न अपवर्ड्स टू हेवन जहा स्वर्लोक दिगरे ऊर्ध्व को प्रज्वलित होई उठे नहीं ताहले तापर कथाटी बहुत आउरी गुरुत्वपूर्ण मु सेटा को आज जाऊ नहीं रिगार्ड योर लाइफ इज गिवन यू ओनली फॉर द डिवाइन वर्क एंड टू हेल्प इन द डिवाइन मैनिफेस्टेशन एठी दीटा की वर्ड आसी जो गोटे होची दिव्य कर्म आ गोटे होची दिव्य अभिव्यक्ति डिवाइन मैनिफेस्टेशन पुणी सेतरे प्यूरिटी फोर्स लाइट वाइडनेस काम आनंद आमे छाड़ंतु से कथा वर्तमान पई ताको रखिबा आमे आजिरो आलोचनाटी को तीनोटी विषय जो रही गोटे हला आमर श्रद्धा जोटा आम दरकार गोटे श्रद्धा निष्ठा और समर्पण एथिरे फेथ सिंसियरिटी एंड सरेंडर इगोइस्टिक फेथ विषय रे हमको कहगला पुणी आम फेथ टी किपरि हबो ता मध्ये कहगला हम आउथरे आपण मानक पई रिपीट कर दोछि लेट योर फेथ बी प्योर कैंडिड एंड परफेक्ट तुमर श्रद्धा बा उचित शुद्ध सरल और पूर्ण आम पाखरे किंतु जो श्रद्धाटी रही से श्रद्धाटी को माँ मध्य आमको चिन्ह दौरान से कहते आम पाखरे जो श्रद्धा रही अहमात्मक
ଯାହା ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ, ଗର୍ବ, ଆତ୍ମାଭିମାନ, ମନର ଦମ୍ଭ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାବି, ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ସକଳ ତୁଚ୍ଛ ତୃପ୍ତିର କାମନା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ସଙ୍କଟ। ମୁଁ ଆକୁ ସଙ୍କଟ କହୁଛି। ଏ ସମସ୍ତରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମୋ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଧାରା ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଲୋକର ସ୍ପର୍ଶ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଚେତନାର ଯୋଉ ନିଦାନ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅତିମାନସ ଯୋଗରେ ସମର୍ପଣ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ଶବ୍ଦ। ଏବଂ ସମର୍ପଣର ମାର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ, ପୁଣି ଆମେ ମାଙ୍କୁ, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଯିଏ ଆମର ଏତେ ନିଜର, ଏତେ ଆପଣା, ଯିଏ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସହଜ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସାଧନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକରି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବା ସମ୍ଭବ ହଉନାହିଁ। ଯୋଉ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାଟା ଆଣିବେ କୁଆଡୁ? 1956 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖରେ ମା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ କାଠ ଚମ୍ପା ଫୁଲକୁ ଧରିଥିଲେ, ଯୋଉଟାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଚମ୍ପକ ଫ୍ଲାୱାର କୁହାଯାଉଛି। କାଠ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଆମେ ଭଲ ବୁଝୁଛୁ। ସେ କାଠ ଚମ୍ପା ଫୁଲରେ କେତୋଟି ପାଖୁଡା ଥାଏ? 5ଟି ପାଖୁଡା। ମା ତାକୁ 1 2 3 4 5 କରି 5ଟି ପାଖୁଡା ଗଣିଲେ। ଗଣିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ 5ଟି ପାଖୁଡାଟି ହଉଛି ପଞ୍ଚବିଧ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ସେ ବହିଟିର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମା କଣ କରନ୍ତି ନା ଫୁଲ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନାଁ ଦିଅନ୍ତି, ତାର ଗୋଟେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝାନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ମାଟା ଏଇ ଯୋଉ ଫୁଲ ଗୁଡିକ ହଉଛି ପୃଥିବୀର ବହୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ କାଠ ଚମ୍ପା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ପଞ୍ଚବିଧ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ସେଥିରେ ରହିଛି ଆନ୍ତରିକତା, ଗୋଟେ ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ ବା ଆସ୍ଥା, 3ରେ ରହିଛି ଭକ୍ତି ଓ କୃତଜ୍ଞତା, 4ଥରେ ରହିଛି ସାହସ, କରେଜ, ଏବଂ 5ମରେ ରହିଛି ସମର୍ପଣ। ତେଣୁ ସେ ସମର୍ପଣ ଭିତରେ ତିତିକ୍ଷା ରହିଛି, ସହିଷ୍ଣୁତା ରହିଛି, ଅଧ୍ୟବସାୟ ରହିଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କଥାଟି ଆମେ ଫେଥକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ଯେହେତୁ ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଫେଥ ସମ୍ପର୍କରେ ମାଙ୍କର ଯାହା ବକ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ମା କହନ୍ତି, ଅନ୍ଧାରରେ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ଭଳି ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଅଜଣା ପଥରେ ଅଜଣା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡକୁ ନେଇ ଚାଲେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସାଧାରଣତଃ ଦିଗ ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ କେବେ ଯାତ୍ରା କରିଥିବେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଦିଗ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉ ଶିକାରୀ ମାନେ ବା ବନଚାରୀ ମାନେ ଥାନ୍ତି, ବା ସମୁଦ୍ରରେ ଯୋଉ ନାବିକ ମାନେ ଥାନ୍ତି, ସେଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କାମ କରୁଥାଏ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ଭଳି, ଗୋଟେ ଲାଇଟ ହାଉସ ଭଳିଆ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଅଜଣା ପଥରେ ଅଜଣା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡକୁ ଚାଲୁଥାଏ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟେ ସେଇଭଳି। ଆମେ ଗୋଟେ ଭବ ସାଗରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେଉଁ ଦିଗରେ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ଭରସା ଥିବ ଯେ ଯିଏ ଜଗତକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ଆମକୁ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କର ପଥରେ ନଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯାତ୍ରାଟି ଭାରି ସହଜ ହେଇଥାଏ। ତ ଏକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କହିପାରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର ଏଇ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ, ଜୀବନର ଏଇ ଭୟ ଗୁଡିକ ଭିତରେ, ଜୀବନର ଏଇ ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକ ଭିତରେ, ଦୁର୍ଦିନ ଭିତରେ, ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ, ଜୀବନର ଏତେ ମୃତ୍ୟୁ, ଏତେ ବେଦନା, ତା ଭିତରେ ବି ଆମେ ଯେ ଆଲୋକ ଆଡକୁ ପଥ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା, ଆସ୍ଥା ଥିବା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଫେଥ। ମୁଁ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛି ଅଥଚ ଆଲୋକ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ମାଙ୍କର ଜୀବନ କଥା କହୁଛି। ମା ଯେତେବେଳେ
ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନ କଥା କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗଲେ, ଯୋଉଠି ଭାରତ ବର୍ଷର ସବୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଜ୍ଞାତି ପରିଜନ ସବୁ ରହିଗଲେ, ଏକୁଟିଆ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଦି ଜଣ ପରିଚାରକ, ସେମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ବି ମିଳେ ନାହିଁ, ଗଣ୍ଡେ ଭାତ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଖାଇବାକୁ ପଡେ, ଗୋଟିଏ ଗାମୁଛାରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ପଡେ 6 ଜଣଙ୍କୁ। ସେଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କିନ୍ତୁ ଭରସାଟାକୁ ଛାଡୁ ନଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଭରସା, ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇ ଯୋଉ ଆସ୍ଥା, ଏଇ ଯୋଉ ନିଷ୍ଠାର କଥା, ଶ୍ରଦ୍ଧାର କଥା, ଏଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟି ଏତେ ସରଳ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗଛ ଜାଣିପାରେ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଗୋଟେ ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟିବ କି ନାହିଁ ତା ଗଛ ଜାଣିପାରୁଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ତା ଶ୍ରଦ୍ଧା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହବ କି ନାହିଁ ତାକୁ ଦିଗ୍ବଳୟ ଜାଣିପାରୁଛି, ଆକାଶ ଜାଣିପାରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଫଜରା ଫାଟୁଛି। ଆକାଶ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳର ଗୋଟେ ସୁନେଲି ଆଭା ଆସେ, ତାହା ହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇଙ୍ଗିତ ଦିଏ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଉଦିତ କଅଁଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିନଥିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ, ସେମାନେ କଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇ ସୁନେଲି ଆଭାଟା ହିଁ, ଏଇ ଅନ୍ଧକାର ଗୁଡିକ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆସିବାର ଆଗମନୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ଭରସାର ସହିତ, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ। ଆମେ ଯେ ଦିନେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନର ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ, ଜୀବନର ସେଇ ଆନନ୍ଦରେ, ଜୀବନର ଆଲୋକରେ, ଜୀବନର ମହାନ ଅମରତ୍ୱରେ ଆମେ ଉପନୀତ ହବା। ଏଇଭଳି ଏକ ଭରସା ରଖି ବାଟ ଚାଲିବାର ନାଁ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଫେଥ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆହୁରି କେତେ ମାର୍ମିକ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, faith is indeed knowledge giving the ignorance an intimation of itself previous to its own manifestation. It is the gleam sent before by the yet unrisen sun. ତେଣୁ ଜ୍ଞାନଟି ନିଜର ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବରୁ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଦେଇଥିବା ଇଙ୍ଗିତ ବା ସୂଚନା, ଏଇଟା ହଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ଫେଥ୍ ବା ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା, ଯାହା ଯୋଉ ଅର୍ଥରେ ତାକୁ ନେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ, ଯୋଉ କଥାଟି କହୁଥିଲେ, ଆଲୋକକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଇଙ୍ଗିତ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ତା ପର ଧାଡିରେ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଗ୍ଲିମ୍ ସେଣ୍ଟ ବିଫୋର ଦି ବାଇ ଦି ୟେଟ୍ ଅନରାଇଜନ୍ ସନ୍। ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦୟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଦିତ, ଯାହା କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଦୟ ହେବେ, ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଆଭା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରକାଶିତ କରନ୍ତି। ସେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଆଭା ହିଁ ଆସ୍ଥା। ଏବଂ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ ଯେ ମୁଁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଥିବା ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ କରିବା ଉଚିତ, ଆସ୍ଥା ଆମର ଥିବା ଉଚିତ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମର ଥିବା ଉଚିତ। ମୋର ଆଜି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ଜଣେ କଲେଜରେ ମତେ ପାଠ ପଢଉଥିଲେ, ଦିବାକର ସାର୍ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ କଲେଜରୁ ବିଦାୟ ନେଇକି ଆସିଲୁ, ମହାରାଜା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କଲେଜ ଦେଖିଥିବେ, MPC କଲେଜ ବାରିପଦା, ସେଦିନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥାଟେ କହିଥିଲେ, ଭାରି ଅନକମନ, ମୁଁ ସେଟା ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି। ସେ କହିଲେ, ତମମାନେ ଏଇ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆଜି ଯାଉଛ, ମୁଁ ଆଶା କରେ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ତମର ସାଥୀ ହେଇକି ଚିରଦିନ ରୁହନ୍ତୁ। ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଫେଥ୍, ଆଉ ଜଣେ ଶାନ୍ତି, ପିସ୍। ତ ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ। ଫେଥ୍ ଥିଲେ ହିଁ
आमे भयर मुक्त हो पारिबा कारण माँ एटा कहिसंती आमे कवचावृत होई रहियाकु जदि चाहू सकल सर्वनाश विरुद्ध रे ताले आमको निज आड़ू आम अंतकरण रे श्रद्धा आवश्यक अछि। तेणु जेतବେଳେ एई कथाटी आपण जानिले आपणक मन भितर गोटे प्रश्न उठियो मु तो श्रद्धाटा तैयारी करि परिबि श्रद्धाटा मोर हवा उचित किंतु श्रद्धा मनर काम नुहे। अनेक लोक भगवान अछंती कि नहीं जुक्ति तर्क करती प्रमाण खोजती से प्रमाण भितर से माने ईश्वर को विश्वास करिया चाहती। माँ जदि मते प्रकृत रे प्रत्यक्ष भाव साहाय्य करुछंती मु तबे तांके ऊपर भरोसा रखिबी तांको भल पाइबी नहले भल पाइबी नहीं। एई भली बहु प्रमाण भितर आमे दिव्यंकर उपस्थिति को मध्य परीक्षा निरीक्षा भितर दे नौ तर्क वितर्क भितर नौ कारण सेठी होची मन द इंटरवेनर। मन भाबुची मु विश्वास करि परिबी विश्वास मन करि परिबो नहीं। एटा होची आत्मार कार्य विश्वास आत्मार गुण। मु जेमिति हेले संदेह करे माने आपण भय कला माने संदेह करिवे संदेहटा कौन करे आम आत्मा को इरोज करवड़ करे नष्ट करे। किंतु जदि मोर भरोसा थिबो जे माँ अछंती मते सकल परिस्थिति रु से ही निश्चित भाव रे उद्धार करूछंती मते तांको कोल रे से आश्रय देइछंती मु तांकर अभय कोल रे सुरक्षित रहिछि मोर किछि तेणिक जा जाऊ माने मृत्यु हो जाऊ कि मते जीवन रो बहु बड़ विपदर सामना करिया को पड़ू सब किछि सत्वे मु मोर आस्थाटी को सेई भली सुदृढ़ रखिबी। एटा होछि विश्वासर कथा। तेणु हमको माँ जेतेबेले विश्वासर मार्ग कथा कहूतिले सेतेबेले कहूतिले जे विश्वासर मार्ग रे जदि आम पाखरे गोटे आमे जदि ताको बुझिबा जे गोटे साधना होछि गोटे कोन गोटे कल्टिवेशन गोटे प्रकार कल्चर ताले सेठी कोन दरकार आपन को बीज दरकार आपन को जल दरकार आ माटी दरकार। तेणु विश्वास ठाउ सेही माटी आ भगवानंकर करुणा भगवतींकर करुणा सेटा होछि जल तेबे जाय कि साधनार बीजटी अंकुरित होई परिबो। आपण समस्त सुनिथिबे गोटे राज्य रे बहु दिन धरी वर्षा हला नै से राज्यर किछि लोक माने यज्ञ करिया सिद्धांत कले ऋषि को आदेश क्रमे बा तांकर उपदेश क्रमे अनेक लोक रुंड हेले वर्षा हबो सब आयोजन करा हला यज्ञर जेतो छोट पिलाटीए घर बाहरला बेले छता नै कि गला संगरे समस्त पचारले हसिले भी ताको कहले छता नै के जाउछ वर्षा तो अनेक दिन हला नै से कहला तमे तो यज्ञ करियो वर्षा हबो नै कि तमर कोन सेति की श्रद्धा नहीं तमर कोन सेति की भरोसा नहीं तमर कोन सेति की आस्था नहीं तमर कोन सेति की विश्वास नहीं जे जतेबेले तुम भगवान को डाकिबो निश्चित भाव रे से तार प्रत्युत्तर देबे। तेणु वर्ष यज्ञ हेले तो वर्षा हबो मु सेति में छता नै जाउछ एटा को आमी कहि पारिया विश्वास बा भरोसा आस्था ट्रस्ट। तेणु आम पाखरे मुख्यतः चारि प्रकार विश्वास थाए गोटे थाए मन स्तर रे जाको आमे कहूछु मानसिक विश्वास। ये मानसिक विश्वास विशेषत्व है संदेह विरुद्ध रे संघर्ष करी जे ज्ञान दिग को आमको अग्रसर करती। आमे जानिछु आमर को स्थान रे संदेह आसे से संदेह विरुद्ध रे जे संघर्ष करती एवं आमको ज्ञान दिग रे अग्रसर करती से होची मानसिक विश्वास। एवं प्राण स्तर रे मध्य आमर एक प्राणिक विश्वास रही से प्राणिक विश्वास है जे विरोधी शक्ति आक्रमण को व्यर्थ और परास्त करी यथार्थ आध्यात्मिक संकल्प और कर्म दिगरे जे उन्मुक्त करती से होचंदे प्राणिक विश्वास। विरोधी शक्ति सब बेले अछंती सेमानकर आक्रमण को व्यर्थ और परास्त करिवार शक्ति प्राणिक विश्वास रही एवं आमे किभली भाव रे आध्यात्मिक संकल्प जोटा स्पिरिचुअल विल बा एस्पिरेशन आमे डिवाइन वर्क ए दिगर किभली उन्मुक्त होई परिबा ये प्राणिक विश्वास रो कार्य।
ତାହେଲେ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଆହୁରି ଦୁଇଟି ସ୍ତର, ଗୋଟେ ଦୈହିକ ସ୍ତର, ଯୋଉଟା ଦୈହିକ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇପାରେ। ଦୈହିକ ବିଶ୍ୱାସ କଣ କରୁଛି ନା ଭୌତିକ ଅଜ୍ଞାନତା, ଯୋଉଟାକ ମେଟେରିଆଲ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ, ଜଡତା, ଆମ ପାଖରେ ଇନର୍ସିଆ ରହିଛି, ଆମ ପାଖରେ ଆଳସ୍ୟ ରହିଛି, ତଥା ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ସୁଦୃଢ ରଖି ସେ ଆମକୁ ଏଇ ଇନର୍ସିଆ ଭିତରେ, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ, ନାନା ପ୍ରକାର ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ବି ସେ ସୁଦୃଢ ରଖିକରି ଦୈହିକ ବିଶ୍ୱାସଟି ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ସେ ଉନ୍ମୁଖ ଆମକୁ କରାଏ। ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତା ଏଇଭଳି, ତାକୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ କହିପାରିବା, ଚୈତିକ ବିଶ୍ୱାସ କହିପାରିବା। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଚୈତ୍ୟ ହେଲା ଗୋଟେ ଆପ୍, ଆମ ଭିତରେ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନଟା ରହିଛି। ସେ ଆପ୍ର କାମ କଣ? ସେ ଆପ୍ର କାମ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ ଦିଗରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରଖିବା। ଏଇ ଚୈତ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ତାରି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, କାରଣ ପ୍ରାଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଦେହ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଚୈତ୍ୟ ସେଇ କାମଟି କରିପାରିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ ଦିଗରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରଖେ ଏବଂ ଆମକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଚମତ୍କାର କଥା। ଆମେ ସମର୍ପଣର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମର୍ପଣ କୋଉ ସ୍ତରରେ ହବ? ଏଇ ସ୍ତରରେ ହବ, ତେବେ ଯାଇକି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବ। ଯୋଉ ଇନର ଷ୍ଟେଟରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଶା କରୁଛୁ, ପରଫେକ୍ଟ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ ଆଣ୍ଡ ପିଓର, ସେଇ କଥା ଗୁଡିକ ସମ୍ଭବ, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ପ୍ୟୁରିଟି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ହିଁ ପ୍ୟୁରିଟି। ଏଇ ପ୍ୟୁରିଟିଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ହବ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ ଆମେ କରିପାରିବା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବିରାଟ, କେତେ ବଡ଼ ମହତ୍ତମ, କେତେ ବିରାଟ, କେତେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଟ୍ରାନ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ସେଟାକୁ ଅକଳ୍ପନୀୟ, କେତେ ଆମ ଚିନ୍ତା, ଆମ ଶବ୍ଦ, ଆମ ଭାବନା, ଆମ କଳ୍ପନା, ଆମ ଆଶା, ଆମ ଆଶଙ୍କା, ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ, ସବୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏକ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସେଇ ଶକ୍ତି ସହିତ ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ହବ, ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧଟିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାର ଯଦି କିଛି ବାଟ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ସତ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସ। ଏବଂ ମା ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫେଥ୍। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି 7ଟି ଗୁଣର କଥା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଫେଥ୍ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଫେଥ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ହୋପ୍, ଚାରିଟି ଦାନ ବା ପୁଣ୍ୟ, ଫର୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସହନ ଶକ୍ତି, ପୌରୁଷ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ନ୍ୟାୟ ବା ଅନ୍ୟକୁ ଅଧିକାର ଦେବାର ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରୁଡେନ୍ସ ବିବେକ, ବୁଦ୍ଧିମାନତା, ଚିନ୍ତାଶୀଳତା, ଟେମ୍ପରେନ୍ସ ସଂଯମ ବା ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞତା। ତାହେଲେ ଦୈବ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଆପଣ ଯୋଉଠୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଇସଲାମରୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରୁ ଆଣନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୁତ୍ୱରୁ ଆଣନ୍ତୁ, କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଗୀତାରୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଉପନିଷଦରୁ ଆଣନ୍ତୁ, ବେଦରୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣନ୍ତୁ, ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ଦେଖିବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କଥାଟି ଏଇ ବହିରେ, ମା ବହିରେ କୁହାଯାଉଛି। 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ସେଇ ପାରାଗ୍ରାଫଟିରେ, ଯେ ଆମ ଆଡୁ ଗଠିତ ଅନ୍ତଃକରଣର ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ସକଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରୁ, ସକଳ ସଙ୍କଟ ଭିତରୁ, ସକଳ ସର୍ବନାଶ ଭିତରୁ ପ୍ରକୃତରେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନିଷ୍ଠା ଓ ସମର୍ପଣ, ଏ 3ଟି ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କଡ ୱାର୍ଡ। ଗୋଟିଏ ଯଦି ଆପଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟଟି ସମ୍ଭବ ହବ। ଆମ ପାଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ ନିଷ୍ଠା ଆପେ ଆପେ ଆସିବ, ଆପେ ଆପେ ଆମ ଭିତରକୁ ସମର୍ପଣ ମଧ୍ୟ
ଆସିପାରିବ। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ତାହେଲେ ନିଷ୍ଠା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ନିଷ୍ଠା ଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମର୍ପଣ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ। ଏଇଭଳି ଏକ ଚମତ୍କାର ରହସ୍ୟର କୁଞ୍ଜି, ଏକ ଚମତ୍କାର ରହସ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର ହେଉଛି ଏହି ପୁସ୍ତକ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ପାଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମେ ଆମର ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ଯେ ମା ଏହି ଜଗତକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ତମେ ଚାହିଁଛ ସେମିତି ହିଁ ଗଢ଼ା ହଉ। ଆମେ ସେଇଭଳି ତମର କରୁଣାର ହକଦାର ହେବା ପାଇଁ, କରୁଣା ତ ମିଳୁଛି ସବୁଦିନ, କରୁଣା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କରୁଣାର ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯତ୍ସାମାନ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନ୍ତଃକରଣ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି ହେବା ଉଚିତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହଉ। ଏଇଭଳି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ କାମନା ସହିତ, ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ସ୍ପୃହା ସହିତ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଆଡୁ ଖୁବ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଓ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।